अगर मोबाइल में बैग में नहीं निकल जाएगा ये आदमी। हाँ हाँ ठीक है। कौन सा चूते रे? এই শালাকে মার শালাকে। এই ট্রেন থেকে ফেলে দেবো গেট আমার জিনিস তুই। এই মেরে হাত টার ফাটি দেবো একদম। क्या कैसे आधार कार्ड खतरनाक आमला रे জানিস। एक बांग्लादेशी पकड़ गया इधर। बांग्लादेशी ये बांग्लादेशी पकड़ गया। ये बांग्लादेशी पकड़ गया इधर। ये देखो थोड़ा गाइस ऊपर का है बॉर्डर के ऊपर का है। हाँ। भाई अपना नाम बता दो भाई। इधर नाम बता दो भाई। नाम बता दो। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? एसी में से मार के भगाया। लाउड़ा के मार के भगा रहा टेंशन है लाउड़ा के मार এটা বড় চোর ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে পালাবে শালা মোবাইল টোবাইল ছিনিস ওরা যদি ভালো হয় যদি বড় ভাই না না ভাই এরা তুই ঘুমাবি তো মানে ব্যাগ নিয়ে মোবাইল টোবাইল চুরি হয়েছে এইসব শালাদের জন্য চুরি হয় মোবাইল ব্যাগ